a bɛ dɔkun dɔndɔni bɔ an ka maradugu dɔ bɛ ko mura mura kɔni kɛra sababu min ye jadisiw ye walima maa dama tɛmɛ maa banbanciw ayiwa kɔni kɛra sababu maa 200 ni maa 3 bɔɲɔgɔn ko an ye min kɛ yɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ k'olu kɔni bɛɛ kɛra maa ye minnu ni an ka finitigila se b'a sɔrɔ olu kan an karamɔgɔ n'a sɔrɔ ye a kibaruya ye mɛ i ka yeta mun ye k'a ɲɛsin olu ka jɔn ma k'a ɲɛsin finitigila kan ninnu. Alhamdulillah rabbil alamin Kanta. Naam. Y'an ɲininka jamana kɔnɔ kow la. An bɛ dɔ fɔ a la. Naam. Yala a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ni maa min ye diinɛ kalan k'o tigi ko kan k'i dabɔ jamana ko kuma la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ko politiki kuma. N'i y'i da don a la u bɛ tɔgɔ caman wele la ko imam politicien. Kosɛbɛ. Mais i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ n dabali ban o de ye Mali kɔnɔ waati min ni maliden b'a ka haju ɲini a mago tɛ foyi la a ka haju kɔ wa a bɛ sɔn ka fɛn bɛɛ minɛ ka haju ɲini mais waati min n'a ye haju sɔrɔ a kun ye fɛn minnu minɛ k'a ka haju minɛ n'a ye o fɛnw ye o ko kelen na a b'a fɔ ko nin tɛ bɛn dɛ. Tiɲɛna o tiɲɛ. I ye n faamu maa fanba min yɛrɛ bɛ k'a fɔ bi ko alimamu k'u dabɔ politiki la o maa fanba 100 sigi la 99 bɛɛ lajɛlen tun bɛ Imam Mamudu Diko kɔfɛ M5 kɔnɔna la. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. U bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun. Siga t'o la. U bɛ ka encourager ko alimami taa n'an ye n'alimamu bɔra la a ti ɲa olu de ye danbetigiw ye olu de ye hɔrɔnw ye olu de ye maa sɛbɛw ye n'olu y'u sen bɔ a la jamana bɛ dilan cogo di politiki bɛ ɲa cogo di o y'a sɔrɔ mago ma ɲa fɔlɔ. N'a ko k'i kana bɔ k'i bɔ ka taa mɛ. Mais ni mago ɲana sisan u bɛ sɔrɔ k'a fɔ alimami i tɛ to misiri kɔnɔ wa alimami n'i bɔra misiri kɔnɔ alimamu politicien kuma bɛ caya donc o tɛ danbetigiya ye o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ tilennenya ye. An ka kɛ maa ladiriw ye wala haju sɔrɔla a ma sɔrɔ o an ka kuntilimafan an ka conviction an ka hakilila an ka t'o kan maa ka alimamiya b'i bɔ jamanadenya la ne hakilila o maa kelenw u ma diinɛ kalan mais fɛn kelen bɛ yen u b'o dɔn n'a politiki mɔgɔ ninnu a toujours n'a ko b'o ranger i b'u mankan mɛn ko silamɛya yɛrɛ b'a fɔ ko ayiwa faso kanu ye limaniya dɔ de ye i b'u kumakan mɛn o la quoi ni faso kanu sera ka se fo limaniya ma o yɛrɛ na o mago bɛ e la faso kanu ye jumɛn ko ye patriotisme de ye mais i bɛ se ka kɛ patriote ye cogo di faso kanu ye cogo di k'a sɔrɔ jamana kuntilimafan jamana ka hakilila jamana bɛ ɲa ni hakilila minnu ye e m'o ɲini k'o dɔn ka dɛmɛ ko la k'i seko ko la o de ye politiki ye. O ye tiɲɛ. Donc il va falloir qu'on soit objectif an ka bɔ siraba kan hakilila ko ninnu kɔnɔna la voilà an tɛ politiki yɛrɛ ma fɔ man ka jamana kɔnɔ a faamuna dɛ an ye baara min kɛ yaasa silamɛw k'a faamu jamanadenw k'a faamu a ma kɛ baara gansan ye ne Kanta san damadama a faamuna net n bɛ ka min f'i ye n k'i ma haju ɲininaw de bɛ yen waati min n'u bɛ haju ɲini u b'a faamu mais ni haju sɔrɔla a ko t'olu ranger tugun olu t'a faamu tugun o tɛ kalabanciya ye a ka yafa ma n'a kɛra o ye Kanta o ye ka fɛn dɔ k'i ɲɛ ci a kan bɛɛ wuli ka di ka bɔ sunɔgɔ la dɛ mais kalabanci o wulitɔ ka bɔ sunɔgɔ la Kanta o ma nɔgɔn donc i ɲininka min na n'o ye mura ye an ye bɛɛ ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw n'o ye Mali forces armées ye k'u ye opération ba dɔ kɛ ala ta kɔfɛ olu b'a ɲɛ bi kosɛbɛ n'u bɛ ka jamana lakanda u ye opération ba dɔ kɛ u wulikajɔ ba dɔ kɛ Jɛnɛ yanfan dugu dɔ fɛ Mopti dugu dɔ Mopti yanfan dugu dɔ la min bɛ wele ko Mura an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ Mura ni a tɛ an bolo a tɛ Mali sɔrɔsiw bolo a bɛ san caman bɔ o ye tiɲɛ dɛ i b'a kalama depuis 2012 kɛlɛ wulila waati kɛra o ye région 3 in bɛɛ minɛ a la n'o ye Kidal Tombouctou Gao ninnu sisan o kɔfɛ Amadu Kufa ka Katiba Masina olu nana Mopti yan yɔrɔ k'u ka fanga bonya Mopti yan fan kan ne yɛrɛ taara Mopti a waatiw la an taara formation kɛ karamɔgɔw kunna madrasatigiw ani alimamiw ayiwa u bɛ se ka ko in faamu cogo di wa u bɛ se ka silamɛw kisi ka bɔ a ma cogo di yaasa silamɛw kana taa marifa ta u silamɛ ɲɔgɔnw kama a waati an taara mu ta information kɛ karamɔgɔw kunna a waati alhamdulillah nafa caman sɔrɔla la kosɛbɛ Kanta
an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ o la Mopti kun ye tɔgɔ dɔrɔn de ye parce que Mopti kun bɛ dan a dugu kɔnɔna ma a tɛ kun maa si la dɔw yɛrɛ ɲuman na k'i tɛ se ka ba tigɛ i tɛ se ka ba tigɛ donc o dugu ninnu caman de minɛna depuis san caman kosɛbɛ a tɛ Mali ka mara kɔnɔ administration tɛ yen wa finitigiw tɛ yen kosɛbɛ bon o dugu ninnu minnu minɛla o cogo la u mɛnna terrorisiw ka hukumu kɔnɔna la terrorisiw ka mara kɔnɔ kosɛbɛ yala i ka kuma na i ko jihadisiw bambanci an tɛ jigin la parce que o kɛra bɛɛ dala kala ye kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'u wele ko jihadisiw hali ni y'a sɔrɔ an y'o kɛlɛ kɛ depuis san caman i b'o kalama kɛra i ni Alhaji ɲɛtaw la ani yɔrɔ caman voilà k'a fɔ ko mɔgɔw k'o dabila parce que u tɔgɔ tɛ jihadisi jihadi bɛ kuranɛ de kɔnɔ mais olu jihadu bɔ a minɛn kɔnɔ jihadisiya silamɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini i ka sa a kan parce que n'i sara a kan i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ mais o y'a ye kuranɛ ye min fɔ jihadisiya la donc k'i ye jihadukɛla ye donc ni baara kɛra o kan i tɛ se cogo si ka marifa ta ka maramafɛn ta i silamɛ ɲɔgɔn kama o tɛ se ka kɛ ou bien ka marifa ta ka maramafɛn ta mɔgɔ dɔ kama wajibi de ko f'a ka don i ka diinɛ la nin si tɛ jihadu kɔnɔ diinɛ tɛ karaba jihadu ye silamɛya ye fɛn fila de don jihadu nafs wal jihadul musalla nin ka jihadu e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ nin kɛlɛ ka ala bato ala ko ka fɛn minnu to yen k'olu to yen ka minnu kɛ k'olu kɛ kira ko ka fɛn minnu kɛ k'olu kɛ kira ko ka minnu to yen k'olu to yen maaw ka lafiya i bolo maaw ka kisi i bolo tɔɔrɔ ma i nɛnkun tɔɔrɔ ma i fan bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma i ka kɛ maa ɲuman ye i ka kɛ wulikajɔ donc o ye jihadu nafsu ye o tɛ hɛrɛ ye nin kun k'i nin kolo k'i nin minɛ yaasa a kana maa wɛrɛ tɔɲɔ a kana don ala gasi la a kana don maaw gasi la o ye jihadu nafs ani minnu bɛ tu kɔnɔ o ye kelen filanan alijihadul musalla o ye jihadu min bɛ kɛ ni maramafɛn ye o ye tiɲɛ de ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye kuranɛ fan bɛɛ mais o bɛ kɛ waati jumɛn waati min ni bin kɛra silamɛw kan légitime de défense o tɛ kɛ k'an bɛ maramafɛn ta ko ka taa mɔgɔ dɔw wajibiya kɛ silamɛ ye dɛ walima ka taa jamana kama surtout ka taa ta maaw kama minnu yɛrɛ ye silamɛ ye ka ban o kungo e bɛ tila o kungo la waati Mali kɔnɔ ni marifa kɔni ta ko diinɛ kɔni donc e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ o min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ani jamana caman kɔnɔ bi n'u maaw b'u wele ko jihadisiw tɛ i ye n faamu ayiwa yɛrɛsagokɛlaw don olu maaw ye dantɛmɛ wale maaw u bɛ se ka wele ko dantɛmɛ wale parce que bingannikɛlaw fana don voilà bon dantɛmɛ wale n b'a fɔ n b'a peser dantɛmɛ wale o de fɔra Kahira fɛ Azhar fɛ alijami al-islamiyya min n'a bɛ Egypte ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn monde islamique bɛɛ b'a dɔn n'o ye Azhar ye olu ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ nin maaw ka ko kan waati dɔ la ka se k'a lajɛ u kan ka minɛ cogo di ka hukumu dɔw kɛ a ko kan u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka wele maa ninnu bɛ se ka wele ko dantɛmɛ wale maaw maa minnu kɛlen don ka dantɛmɛ kɛ u ka diinɛ kɔnɔ n'i ko bingannikɛlaw fana don i ma nkalon tigɛ i y'i tiɲɛ fɔ parce que u bɛ ka taa bin maaw kan de k'a sɔrɔ u tɛ ka taa bin maaw kan ni tiɲɛ ye u tɛ bin maaw kan ni tiɲɛ ye u bɛ bin maaw kan ni nkalon ye wa u bɛ ka dantɛmɛ kɛ u ka diinɛ kɔnɔ maa min ye dantɛmɛ kɛ a ka diinɛ kɔnɔ ni e tilala k'o wele ko jihadisi alors que jihadu dun o ye fɛn ye fɛn min mankutulen don n y'a kɔrɔ fɔ sisan yɛrɛminɛ ayiwa ni kɛlɛ nana kɛ wajibi ye silamɛw kan fana ayiwa u k'u yɛrɛ défend o tɛ diɲɛ civilisation jumɛn de kɔnɔ e b'o ye diɲɛ civilisation jumɛn ko ni kɛlɛ kɛra wajibi ye k'an ka taa yɛrɛ défend donc n'i ye jihadu kɛlɛ ye musalahu ye dɔrɔn o yɔrɔ la o ye yɛrɛ défend de bɛ na o kɔnɔna la parce que dɔw binna aw kan k'aw tɛ ala bato u binna aw kan aw tɛ silamɛya aw t'a ka diinɛ matarafa cogo la u binna aw kan k'u b'aw ka sigiyɔrɔ minɛ la u b'aw ka jamana minɛ la u b'aw bɔ aw ka jamana kɔnɔ en ce moment a bɛ kɛ wajibi ye aw kan donc quant à nin kun ye tɛmɛsira de an bɛ yɔrɔ min na n'o ye mura ye donc ko an ka faamaw taara opération kɛ a kɔni diyara maliden caman officiellement min bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i bɔra k'o sifuru de fɔ u ye terroriste hakɛ min faga ko 207 ɲɔgɔn kosɛbɛ k'u ye ayiwa caman bɔnani na u ye caman arrêté u caman interpellé kosɛbɛ minnu bɛ taa ɲininka sariya sira kan ni min nɔ t'a la u bɛ bila caman yɛrɛ ko ɲɛmɔgɔ caman b'a la voilà ɲɛmɔgɔw caman b'a la parce que k'u kun ka ɲɔgɔn ye don dɔw ko k'u ka jaga tilan don de kun a don voilà parce que u bɛ jaga yɔrɔ minnu b'u bolo depuis san caman u bɛ jaga de minɛ a yɔrɔ mɔgɔw la donc o jaga tilan ko jaga tilan don kun don n'u ye jaga tilan u bɛ hakililaw di ɲɔgɔn ma u kan ka plan kura min ta yaasa ka se ka Mali armée kɛlɛ n'a ye o n'a en tout cas ɲɔgɔn dalajɛ
donba kun don olu yɛrɛ kɛra jaga ye voilà donc o don o de kɛlɛ a ma nɔgɔya parce que an ka armée sisan a ye fanga kuraw sɔrɔ an bɛ ka yɛlɛ sanfɛ a bɛ ka yɛlɛ a ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ avion sɔrɔla kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔla kɛlɛkɛdenw joona u ni mina kɛlɛ la u ye confiance récupérer u ye confiance sɔrɔ fɔlɔ maliden bɛɛ kun tɔɔrɔlen san joli o bɛ dɔnkili da Nasim tɔgɔ de kɛlɛkɛda la san joli i tun b'a ye k'a fɔ bin bɛ ka taa kɛ anw ka kanw de kan bin bɛ ka taa kɛ village de kan k'an ka bugusow jeni ka jigiɲɛso bɛɛ jeni n'o ye jigiɲɛso minnu ni balo bɛ mara kɔnɔ forow bɛ jeni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ faga denmisɛnw bɛ faga kanw bɛ ci mais bi ko la paix a changé le camp siranya falenna siranya tun b'anw de kan fɔlɔ an t'a dɔn n'an dara an bɛ dugu bɛ jɛ k'an sɔrɔ yen wa sisan siranya o seginna o falenna a ye kan yɛlɛma a t'anw ka kan na tuguni dɛ a bɛ an jugu Mali jugu de ka kan na olu de sirannen don bi est ce que an bɛ to réunion na o tɛna bin an kan wa est ce que n'an sira yan bi dugu bɛ jɛ k'an to yan olu de sirannen nɔ bi Mali sirannen t'o la tuguni mais jɔn ni maliden ɲuman dɔ bɛ sɔrɔ yen ko e t'o hakilila dɛmɛ maliden ɲuman jumɛn bɛ sɔrɔ yen k'e tɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ o hakilila la maliden ɲuman jumɛn bɛ sɔrɔ yen ko e tɛ sɔrɔdasiw hali n'u donna fili dɔ kɔnɔ k'i t'a ɲini i b'u bɔ fili kɔnɔ mais ka sɔrɔ i m'u coron parce que kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman k'i balima a dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ a tɔɲɔlen don maa bɛ k'a tɔɲɔ a dɛmɛ i ka tila o tigi la mais n'i y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana bɛ ka maa tɔɲɔ k'i k'a dɛmɛ k'a bɔ maa tɔɲɔ kɔnɔna la o kɔrɔ ye kana abandonner kana labila a juguw ye parce que k'a bɛ tɔɲɔli la ayi i balima don a minɛ i k'a dɛmɛ ni sira bɛɛ ye nɔ wala k'a bɔ a kɔnɔ de mais kana labila surtout an ka jamana sɔrɔdasiw an ka faamaw yalɔ olu mana ko kɛ cogo o cogo hali ni fiɲɛ bɔr'o kɔnɔ cɛ gɛrɛ bɛ se ka kɛ ko fiɲɛ dɔw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa gɛrɛ mana se yɔrɔ dɔ la kan ta ni maa min k'i ma ko fiɲɛ si t'a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ dɛ n ko faransi ye bunti faransi ye bombardeli kɛ bunti an delila k'a fɔ yan an yɛrɛ ye ɲininkali kɛ n ko munna Mali autorité tɛ taa plainte kɛ faransi contre la ayiwa CPI la o ko in na faransi faamaw parce que Nations Unies de rapport k'a la MINUSMA k'a fɔ ko tiɲɛ de don ko faransi avion wulila ko ka civiliw faga bunti ma taa nin kɔ yala o cayara mais o ko datugulen tɛ yan mais ni Mali faamaw Mali sɔrɔdasiw taara opération kɛ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ u mankan mɛn Nations Unies MINUSMA yen fɛ yen Faransi u mankan mɛn fan bɛɛ ko exaction k'u taara civiliw faga donc o de fɔra mais Mali kunnafoniw la officiellement nin de fɔra ko maa 203 ani maa caman arrêtera ko interpeller mais an ye interview dɔw lamɛn intervention dɔw lamɛn fana minnu ko yɔrɔ in sigibagaw ye minnu b'a ko kalama olu caman ko ko maa min sara a la ko fɛn fɛn ye maa 600 ye n'a tɛ yɛlɛ o sanfɛ k'a man teli ka jigin o dugu ma donc ko saya cayara dɛ i ye n faamu donc a bɛ yɛrɛ k'a fɔ bamaciw tun ka ca yɔrɔ in na a bɛ b'a fɔ ko in kɛra wulikajɔ ba de bon maintenant sisan est ce que a bɛɛ kun ye banbagaciw de ye wa ou bien ayiwa a bɛ se ka kɛ maa y'u ta sɔrɔ a la minnu marifatigiw tɛ mais u tun bɛ ko in kɔnɔna la mais ka sɔrɔ maa min ma bɔn est ce que olu fana b'a la wa o ka maa minɛnenw fana voilà o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka kɛ u bɛ maa dɔw minɛ kuma dɔw o ko in kan ta anw tɛ se k'an da don o la parce que o sɛgɛsɛgɛli kɛbaga tɛ anw ye o sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw olu bɛ jamana bolo ka ban ni jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ye maa minnu faga ayiwa marifatigiw don maa murutilenw don anw bɛ to jamana kɔ dɛ o ko in na dɛ wa an tɛ kɛnɛmamɔgɔw ka rapport bila an ka jamana ka rapport sanfɛ o koɲɛ in na dɛ parce que an tɛna an ka jamana minɛ ka di olu ma parce que olu yɛrɛ y'a ɲɔgɔn kɛ mais taama minɛ sisi ma bɔ mais anw ta in bɛ se ka kɛ de parce que armée ka fanga dɔgɔya ka tɔgɔ tiɲɛ yaasa ka se ka armée ka zone d'opération ka don dɔ la ka na fɔ bon an b'a armée kana se nin yɔrɔ la armée kana se yan parce que o bɛɛ bɛ kɛlɛ la MINUSMA b'an fɛ yan bi ka kɛnɛ dɔgɔya u bolo parce que MINUSMA b'an fɛ yan bi n ko u bɛ k'a ɲini de ko MINUSMA mɔgɔw ka taa enquête kɛ ne ko ne bɛ ɲininka MINUSMA b'an fɛ yan depuis 2000 combien san joli depuis 2012 MINUSMA ma se ka se yɔrɔ minnu na a ka cɛsiri la n'o bɛ terroriste bolo san joli n'an ka sɔrɔdasiw sera ka taa terroriste frapper aw bɛna fɔ ko MINUSMA de ka taa yen ko ka taa enquête kɛ yen o tɛ maloyala ko dan ye
donc vraiment ni ko ye maldenw bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ u ka armée kɔfɛ an bɛɛ b'an armée kɔfɛ na an b'an armée soutenir donc min kɛra mura an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ayiwa n'i y'a sɔrɔ maaw sɔrɔla la ko minnu innocent don u ma min u ma bon Ala ka yafu ma Ala ka hinɛ u la guerre n'a kɔlɔlɔw don guerre n'a kɔlɔlɔw don ayiwa an b'a ɲini Ala fɛ an ka armée Ala ka se d'u ma an ka armée Ala ka se d'u ma an ka armée Ala k'u kolo don professionnalisme n'o ye kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ yɛrɛ ye a adamadenya gasi tangali a droit de l'homme tangali Ala k'o nɔgɔya u ye mais Ala ka sebaya d'u ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ya rabbi ayiwa Ala ka ni dɔw minɛ an ka fintigilakaw ye ani jamana yɛrɛ fana ye an karamɔgɔ b'an bila ka taa dɛmɛ kan ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnna min n'a kɛra Senegal ka denw fɛ ka tagama ka bɔ Senegal ka na fɔ an fɛ Mali la yan an tila o kun bɛ don yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye o kɔfɛ sigiba dɔ fana kɛra min kɛra dɛmɛ ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ma o de k'a fɔ Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO la cogo min na n'o ye CEDEAO jɛkulu ye o yɛrɛ senfɛ min ye maa dɔw ye olu taara bataki di min y'an ka marabolo ɲɛmaa ma min a bɛ se k'a lase jamanakuntigi ma cogo min na yala ni ɲininkali fila in na i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna ninnu na a fɔlɔ Senegalden minnu bɔra Senegal kan yan an tila kunbɛli don yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye. Alhamdulillah rabbil alamin kan ta tiɲɛ don les marcheurs les jeunes marcheurs panafricains minnu ko Afrique ko de y'olu ka hakilila ye jamana ko tɛ Mali Sénégal la Guinée Côte d'Ivoire non ko an ka jɛn ka kɛ kelen ye Afrique ka keleya farafinna ka keleya donc ni u bɔra Dakar o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ tun ye Sénégalais ye mais Sénégalais ka ca la sinon Ivoirien b'a la Guinéen b'a la Malien yɛrɛ b'a la bɔra Dakar k'u bɛ taama u sen na a bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin de ye kan tan a bɛɛ ye denmisɛnw de ye minnu ma foyi bɔ fɔlɔ wa musow b'u la somaniw b'u la denmisɛnnin fitinin wa dɔw yɛrɛ b'u la o sen man ɲi yɛrɛ ka taama ka bɔ Dakar fo yan i ye n faamu ka na k'u bɛna yira u ni bɛ se ka to a la parce que tile bɛ niveau min na bɛɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ tɛ dɔ taamana kan ta k'a sen dugumana bɛɛ kɛ joli ye n'a bɛ taama f'a ka kɔrɔmugu de caman da sen k'a da samara kɔnɔ k'a sen da kan k'a siri kosɛbɛ yaasa a ka se ka taama i ye n faamu donc kana ni Mali drapeau ye ani Afrique drapeau kana di Assimi Goïta ma son excellence Assimi Goïta k'u bɛna yira k'a fɔ i bɛ baara min na monsieur le président anw Afrique jeunes Afrique funɛŋɛniw an b'i nɔfɛ su an b'i nɔfɛ tile an farisogo n'a ni o bɛ don o kɛlɛ kun fɛ o kɛlɛ da fɛ ni kɛlɛ in n'a ma bɔ a minɛn kɔnɔ n'an continue la tan o b'a yira k'a fɔ bi alhamdulillah Mali kɛlen bɛ exemple ni repère ye Afrique bɛɛ lajɛlen ma Assimi ye jeune de Assimi Goïta o b'a yira k'a fɔ le jeune premier min ye exemple yira Afrique kɔnɔ an ka génération in na bi n'a kan ka ladege o y'ale de min ye révolutionnaire baw ɲɛnafin bɔ maaw la hali ni y'a sɔrɔ a ma fɔ a yɛrɛ ma k'ale ye révolutionnaire dɔw k'a ma ko mɔgɔ min bɛ réforme de kɛ ani mɔgɔ min bɛna yɛlɛmaw kɛ mais révolutionnaire tɛ bon comme a yɛrɛ ma fɛn fɔ o la an tɛ se ka fɛn fɔ o la donc o kɛra an ɲɛnɛ au conseil islamique du Mali u y'a ɲini ne fɛ ne ko u nɔrɔ bila o olu denmisɛnw kunbɛli la u bisimilali la monument de l'indépendance la ani gouvernement jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani premier ministre y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministrew caman o labɛn in o kun ye tɔn dɔ de ka labɛn i ye n faamu tɔn in tɔgɔ tɛ n kɔnɔ kosɛbɛ mais n hakili la a ɲɛmaa tɔgɔ ye ko docteur Alayi Bokoum Alayi Bokoum an hakili Sadi tɔnden kɔrɔ tun bon a ko k'a bɔra Sadi la a bɔra Umaru Mariko nɔfɛ sisan an hakili la a bɛ ka transition de dɛmɛ ani premier ministre n'o de bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ an hakili la n'o ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o ye Choguel Maïga o de y'o labɛn an y'o de ye kɛnɛ kan k'a fɔ ale de ye o ko in labɛn bon n tɛna n da don o la mun kɛra a kɔnɔna la a ko kɛra cogo di ko caman kɛra a kɔnɔna la mais an ta bisigi t'o kan ayiwa i ɲininkali wɛrɛ kɛ n na k'a fɔ ko an kɔrɔ hakili la juma tɛmɛlen ayiwa semaine tɛmɛlen marche wɛrɛ kɛra mɔgɔw la o sortie wɛrɛ kɛra o monument de l'indépendance kelen na
ayiwa ka o kun cɛ ni doléance dɔ ye papier dɔ dili ye premier ministre ma Choguel Maïga ka laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ Mali ka sen bɔ CEDEAO sen na an y'a ye k'a fɔ o fana jɛkulu in maa caman tun b'a kɔnɔ mais acteur principal ye tɔn ye tɔn min hakili la ni ma fili Jamil Bitar b'a ɲɛfɛ Jamil Bitar i ye n faamu voilà donc Jamil M5 Jamil min tun bɛ kumalasela tɛ bi kumalasela o côté ko kumalasela voilà ayiwa Kanta ni marché fila de kɛra alhamdulilayi minnu bɔra Dakar ka na an b'u fo kosɛbɛ u sara tɛ Mali bolo u sara t'an bolo n y'a mɛn k'u kɛra citoyen d'honneur ye Asimi fɛ alhamdulilayi ayiwa u bɛ jate i b'a fɔ Mali citoyen dɔw donc min kɛra ko k'an bɔ CEDEAO la n ye jate min minɛ c'est à dire maa kelen minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ transition dɛmɛ bon o maa kelenw de ka tɔn b'u bolo tɔn caman tɔnw tɛ kelen ye u bolo bon a bɛ se ka kɛ kunkolomafɛnw yɛrɛ tɛ kelen ye kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ n'a ka tɔn bɛɛ n'a ka jɛkulu bɛɛ bɛ ka laɲinini dɔ ɲini kɛrɛfɛ mais u tɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ laɲiniba kelen o dun de ye laɲini ye Mali mago b'o de la bi wa transition yɛrɛ n'u ko bɛ transition dɛmɛ transition mago b'o de la bi mais transition mago t'a la ko bɛɛ ka tɔn dɔ dilan kɛrɛfɛ n'an bɔra ninnu ka sortie la bi sɛbɛnni min bɛ da o kan ninnu fana b'an wele k'an bɛ fɛ CEDEAO ka bɔ o tɔgɔ bɛ di olu ma o kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw cɛla o fana bɛna fɔ sini anw bɛ fɛ nin ka kɛ o tɔgɔ bɛ di olu ma donc i bɛ ni dɔ ye bi o n'a ka ayiwa jini pantalon n'a ka Al Capone sigilen don fugulan Al Capone o dugusajɛ semaine nata i b'o ye o fana bɛ ko wɛrɛ la gilikiba jɛman b'a la donc yalo karamɔgɔ hali jamana yɛrɛ ka ye la faratiba de bɛ a la bari n'an m'an kɔlɔsi a bɛ kɛ don o don bɔbɔli a dɔ la i bɛna mɔgɔ wele mɔgɔ tɛna bɔ yɛrɛ a bɛ ten don fɛn o fɛn n'a bɛ denmisɛnw lasiran mais i y'i ta kɛ waati bɛɛ o labɔlen don dɔ la ko denmisɛnw bilakorow bɛ kulonkɛ k'a la dɛ bon maintenant conseil de don yɔrɔ maliyɛnw anw ma dege conseil la n'an ye fɛn kanu ka ban an tɛ fɛ a ka fiɲɛ ka fɔ o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ jugu ɲuman ye wa maa maa b'o kɛ a b'i kɔnɔ k'i y'a ko kanu ou bien i y'a tigi kanu ayi e de y'a jugu fɔlɔ ye parce que a bɛ bin adamaden don a bɛ dɔ kɛ o ka ɲi a bɛ dɔ kɛ o man ɲi e min ko i y'a kanu f'e de ka se k'a fɔ a ye nin ɲɛna mais ni i yɛrɛ kɔlɔsi na nin kɛcogo man ɲi mais ne ko k'o si t'a la wa ni maa min fana ko ayiwa an bɛ dɛmɛ kɛ mais anw bolo ni nin man ɲi an b'o fɔ o fana bɛ kɛlɛ o tuma maa si tɛ to yen a ye dɛmɛba yɛrɛ la k'i ka to de ni min man ɲi o ka fɔ ni min ka ɲi o ka fɔ bi u talen bɛ maa fasugu bɛɛ dilan mais ka taa kɛ a bɛɛ ka ɲi foyi man ɲi a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ dɛ videow bɛ kɛ maa tɛ to yen bɛɛ bɛ nɛni sɛbɛnniw bɛ kɛ mɔgɔw bɛ nɛni ka sɔrɔ n b'a f'i ye karamɔgɔkɛ a dɔw bɛ yen n'i y'u ɲininka yɛrɛ a bɛ ka nɛni kɛ politiki min ko la n'i y'a ɲininka politiki kɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ a t'a dɔn tiɲɛ voilà donc moi je pense que o kan ka dabila o kan ka lajɔ donc i ye ɲininkali min kɛ n na o la o marche minnu kɛra donc an bɛ se ka min fɔ a la o ye nin u ka fara ɲɔgɔn kan u ka force in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka tɔgɔ kelen wele a la wa u ka laɲini in bɛɛ kɛ laɲini kelen ye min bɛ se ka transition dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ transition dɛmɛ an ka continuer ka se ka transition ka se ka dɛmɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛ bɔ kɛrɛfɛ ko ani yɛrɛ ko kɔnɔ dɔɔni minnu ko k'an ka CEDEAO k'u b'a laɲini an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ bon ne ka hakilila la komi chronogramme ko kɛra Mali faamaw n'o ye gouvernement ye u ni CEDEAO sigila ka sɔrɔ malidenw t'a kalama yaasa ka tɛrɛmɛli kɛ ayiwa transition bɛ se ka dire min kɛ a bɛ se ka waati min kɛ yala an y'a kuma fɔ yan k'a lagosi an ko a cogoya ma ɲa nin t'a cogo ye an taara mɔgɔw taara ANR la n'o ye ka sigi ka kuma kɛ ayiwa n'o ye assise nationale ye bɛn kɛra waati dɔw kan bon a fɔra ko bɛn ma k'a kan yɛrɛ waati dɔw fɔra ko ka bɔ kalo 6 la ka taa san 5 la bɛn ma k'a kan dɛ mais mɔgɔ minnu tun bɛ yen ko kumakan minnu bɔr'u da o ye nin ye dɔw yɛrɛ ko san 5 in ko maa kelen dɔrɔn de y'a fɔ salle kɔnɔ dɔ y'o fɔ ko maa kelen de y'a fɔ salle kɔnɔ parce que ne kun tɛ yen mais n y'a la i bokum ka débat dɔ suit mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ a ye ko maa kelen dɔrɔn de y'a fɔ salle kɔnɔ muso dɔ bɛ k'a fɔ a ye donc mais u ma se k'a démenti n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba Ɲoro Buye n hakili la ale fɔlɔ de ko ka dɔ fara furancɛ la a ka hakɛ to Ala ye bokim ka débat tɛ mais a don débat in tun bɛ ka kɛ hakili la faso kanu ka représentante dɔ bɛ yen muso don ani Nunsar ani Nunsar de kun don a y'a fɔ ko assise kɔnɔ ko maa kelen dɔrɔn de ye san 5 fɔ
mais nous sar m'a démenti a m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o kɔrɔ tɛ k'a tɛ ta dɛ mais ko maa kelen de y'a fɔ ou maa fila ka bɔ kalo wɔɔrɔ la ka na san 5 la mais fili nana ta kɛ mun ye gouvernement taara sigi ni CEDEAO ye ka tɛrɛmɛli kɛ o la ka sɔrɔ u ma bɛn kelen kan u ni jamanadenw ma bɛn kelen kan jamanadenw dɔw tun t'a kalama jamanadenw an tun t'a kalama CEDEAO fana y'u mafiyɛnya parce que an ka gouvernement ye san 4 yira u ma sɔn u ye san 3 yira u ma sɔn u ye san 2 ni kilan yira u ma sɔn u nana an ka gouvernement nani jɔ san 2 la yalo mɔgɔ min bɛ bɔ fo san 5 la ka na san 2 la o jiginna dɛ kalo 14 o kɛra CEDEAO ka représentant a ka émissaire n'o ye a ka u b'a fɔ min ma ko médiateur hali ni y'a sɔrɔ anw bolo médiateur tɛ parce que ale bɛ ka rôle min jouer médiateur t'o rôle jouer Nigeria président kɔrɔ Nigeria président ko Goodluck Jonathan ye o bɛɛ a ma sɔn a wulila a ko a bɛ taa langalili kɛ o langalili labanna jumɛn ma k'u ma sɔn ayiwa san 2 in ma bon échec kɛra gouvernement de fɛ Mali gouvernement échec jumɛn méthode échec parce que n'i y'a sɔrɔ k'olu kun ye waati u bɛ fɛ parce que ni min fɔra assise kɔnɔ o ye bɛɛ jɛna ka min fɔ mais étape ma ban baara ma ban étape filanan kun kan ka kɛ jumɛn ye o de ye jama nin fɔra mais bɛn ma k'a kan dɛ mɔgɔ dɔw de ye nin fɔ sisan an ka fɛɛrɛ ɲini waati jumɛn anw yɛrɛ bɛ se k'o kɛ an ni jamanadenw ka bɛn o la baara minnu b'an bolo n'o ye élection n'o ye ka jamana sécuriser ka jamana lakanda ka élection kɛ ani ka na ni yɛlɛma damadamani ye min ni o bɛ se ka kɛ ayiwa waati bɛrɛbɛnlen kɔnɔna la olu kun ni jamanadenw de kan ka bɛn o la fɔlɔ i ye n faamu o kɔrɔ ye ko fɛn fɛn fɔra an y'a lajɛ min bɛ se ka kɛ an y'o ta jamanadenw fana bɔra i b'a fɔ an bɔra 14 janvier cogo min jamanadenw bɛ bɔ o bɔcogo la ka yira k'a fɔ nin délai in o de y'anw ka hakilila ye o b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin ye jamanadenw ka hakilila ye donc o fanga tun b'o la kosɛbɛ ka tɛmɛ gouvernement dama ni CEDEAO ka taa sigi a taara laban jumɛn na m'a f'i ye n k'a tɛ laban ɲuman na donc a ma laban ɲuman na parce que CEDEAO ye kɔbugɔ k'u tɛ jɛn ni san 2 ye mais o nana kɛ piège ye gouvernement ma parce que CEDEAO k'u ma jɛn n'a ye mais o y'a sɔrɔ gouvernement ye san 2 in fɔ ka ban diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama donc CEDEAO jɛnna n'a ye CEDEAO ma jɛn n'a ye o gouvernement tɛ se ka yɛlɛ san 2 sanfɛ tuguni parce que n'a y'o kɛ dɔrɔn a bɛ fɔ ko ŋaniya ɲuman t'a la e de ye san 2 fɔ k'i bɛ se k'a kɛ o kɔnɔna la hali ni CEDEAO ma sɔn i bɛ t'o kan dɛ o de ye piège ye awɔ donc CEDEAO ye piège min kɛ a réussi la gouvernement tɛna se ka donc CEDEAO sɔnna o CEDEAO ma sɔn e da de y'a fɔ an m'an jija san 2 de la e da de y'o fɔ dɛ gouvernement de y'a fɔ dɛ donc CEDEAO ma sɔn u bolo wa sisan u tɛna se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ tugun san 2 sanfɛ parce que u da de y'a fɔ k'u bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ donc u yɛrɛ di diɲɛ ma o de y'a to CEDEAO talen k'u ma sɔn n'a ye donc gouvernement ko aw sɔnna aw ma sɔn an kɔni an b'o de kɛ donc Choguel Kokala Mayiga a y'o san 2 de bila ka taa hakili la CNT la k'u k'o lajɛ ka o voter wa u bɛ fɛ ka baara kɛ ni o de ye k'o yira jamanadenw na o de y'a to jamanaden dɔw bɛ yen CNT yɛrɛ mɔgɔ dɔw nisɔndiyalen tɛ fiyewu parce que olu dɔw bɛ yen u tun tɛ fɛ vraiment san 4 an k'o jɛ n'an y'o jɛ san 3 an ka n'o jɛ cogo si mais san 2 mais c'est trop tard a taara ka dan kɛ o ye CNT maa dɔw kan ye o CNT maa dɔw kan ye ani jamanaden dɔw fana bɛ fɛ i yɛrɛ y'a fɔ i ye Buye ka kuma fɔ Buye tun ye san 3 de fɔ maa fɔlɔ-fɔlɔ min ye dansigi kɛ waati la o y'an ka cɛkɔrɔba Ɲoro Buye ale ko san 3 ale ye san 3 fɔ hali ni y'a sɔrɔ wagati ni maliden bɛɛ tun sinsin o kan san 3 a dɔ la tun bɛ kɛ bon an tora tagasegin na et puis an tora tagasegin na gouvernement de y'o baara in kɛ baara min a cogo ma ɲa bon i m'a ye Buye ninnu yɛrɛ bɛɛ kuma gɛlɛyaliw ma voilà donc u tɛ ka kuma kosɛbɛ tugun hali ni y'a sɔrɔ an b'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ hali bi mais kuma nɔgɔyara donc sisan a kɛra baara ye gouvernement bolo u tɛna se ka segin u kɔ tugun san 2 ko in na donc CEDEAO kɔni k'u ma sɔn mais baara bɛ u bɛ fɛ ka baara k'o u bɛ fɛ k'o de yira maliyɛnw na k'a fɔ u bɛ baara kɛ ni san 2 kɔnɔna ye donc n'a kɛra k'a fɔ ko ninnu bɔra de i ye n faamu parce que kalo 14 min fɔra gouvernement fɛ ni CEDEAO banna donc n'olu nana bɔ k'a fɔ bon ni CEDEAO ma sɔn n'o don Mali yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la siɲɛ kelen n'i y'a sɔrɔ bɔra o de kama pour que a ka kɛ pression ye CEDEAO kan CEDEAO ka sɔn kalo 14 in na o fana bɛ se ka kɛ o parce que an b'a ye k'a fɔ minnu bɔra transition dɛmɛbagaw don gouvernement dɛmɛbagaw don gouvernement dun ni CEDEAO ma bɛn a la
donc jama mana bɔ gouvernement dɛmɛbagaw mana bɔ ka CEDEAO bagabaga k'a fɔ bon n'o don an yɛrɛ b'a ɲini jamana ka bɔ CEDEAO la siɲɛ kelen bon o dun da man di Mali la a da man di CEDEAO fana jamana tɔw la donc o kɔnɔna la CEDEAO bɛ se ka jisumani k'a koli ji la k'a fɔ ninnu nana fɔ nin niveau la yan'a kana kɛ tiɲɛni ye an k'a lajɛ an n'u ka ɲɔgɔn faamu donc bɔli in a bɛ se ka k'o stratégie dɔ ye sinon ni bɔli kun de ye k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la yɛrɛ sisan an bɛ se k'a ye k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ ka dusu bila hakili ɲɛ parce que yan'an ka bɔ CEDEAO la étape de bɛ yen CEDEAO ka jamana bɛɛ engagé jamana min ale de kɛra sababuya ye ka na ni CEDEAO yɛrɛ hakilila ye n'o ye Mali ye CEDEAO yɛrɛ ka se k'a créer yaasa communautéw ka fara ɲɔgɔn kan nɔgɔya ka k'an ka ko dɔ la parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min bi hali puissance du monde mago bɛ jɛkuluw de la kɛlɛ min bɛ Ukraine bi n ko jɛkulu ko kɛlɛ de don Ukraine ko f'a ka don OTAN de la Europe ka OTAN kɔnɔna la parce que o bɛ dɔ fara u fanga kan Russie ko k'u tɛ don parce que Russie tɛ OTAN kɔnɔ Ukraine dun bɛ Russie la de kɛrɛfɛ ni Ukraine nana don o kɔnɔ Russie fana ka ayiwa jamana belebeleba in a bɛ se ka kɛ menace olu ma donc même les plus puissants du monde olu b'a ɲinina ka don jɛkulu kɔnɔ pour que ka se ka fanga sɔrɔ donc n'a fɔra ko anw b'a ɲinina ka bɔ jɛkulu bɛɛ kɔnɔ hakili la a man ka kɛ nin kɛcogo la ni jamakulu dɔ y'a jira k'a fɔ a kan ka kɛ o tɛ décision bannen a kan ka jira jamanaden bɛɛ la wa n'a jirala jamanaden bɛɛ la débat de kan ka kɛ hakililaw ka falen k'a lajɛ est-ce que Mali ka to CEDEAO kɔnɔ a n'a ka bɔ CEDEAO kɔnɔ bi jumɛn da ka di Mali la a da man di Mali la ou bien a da ka di Mali la a da ka di Mali la an ka bɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ bi wa o débat fana bɛ kɛ fo k'o dɔn pour que an kana kunfɛ baara kɛ an kana taa ko kɛ dusu ma sini a conséquences kana tila k'an dun an kana tila ka dɛsɛ ka boliboli kɛ u nɔfɛ donc fo a ka kɛ nin niveau de la parce que jamana ka ko ye bɛɛ ka ko de ye mɔgɔ dama ka ko tɛ donc n ka kuma ka faamu dɛ n m'a fɔ ko an bɛ bɔ an tɛ bɔ dɛ n ko n'a ma ɲɛ an bɛ bɔ cogoya de b'a la fo maliyɛn ko de dɔn an ka commencer ka hakili bila dusu ɲɛ an bɛ bɔ cogo di a ka jira jamanaden bɛɛ la ni jamanaden fanba nana ye k'a fɔ bɔli o de y'an ka hakilila ye a bɛ lajɛ o kɔfɛ ayiwa bɔli kan ka kɛ cogo di n'an bɔra est-ce que a nafa ye jumɛn ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye n'a yera k'a fɔ a nafa ka bon ni kɔlɔlɔ ye an bɛ se ka bɔ waati jumɛn est-ce que bi n'an bɔra a bɛ ɲɛ wa ayi sini de an bɛ bɔ an kan ka labɛn jumɛn kɛ yaasa k'o sini kɔnɔ donc ne hakilila o baara kan ka kɛ o kɛcogo la inshallah. Ayiwa ala k'an dɛmɛ karamɔgɔ waati kɔni banana nka an tɛ se ka bɔ n'an m'an da don Mali gɛlɛya la an bɛ waati min na ko sisan tiɲɛ don an bɛ sunkalo la nka bɛɛ n'a ta gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔna na wa fan kelen yɛrɛ tɛ kuranko gɛlɛya bɛ yen dunko gɛlɛya bɛ yen a ka ca hali n'a sɔrɔ an ka wasaden dɔ bɛ yen an bɛ se ka fɔ ŋana ɲuman b'a kɔnɔ min ye kɔgɔjiko ta fan ye nka gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ i ka yeta ye mun ye o la. Bon gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o kuma yɛrɛ tɛ janya kan tan bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don an y'o de fɔ an ka kumaw daminɛw kɔnɔna la an ko jamana tɛ jɔ ni sen kelen ye sen fila kɔnɔ tɛ pan ni kaman kelen ye kaman fila don bi Mali mago bɛ sécurité la kosɛbɛ tiɲɛ don n'o ye lakanda ye o de magoya b'an ye bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɔlɔ tiɲɛ don mais o t'a bɛɛ ye parce que fo maaw ka balo ni bɛ lakanda kɛ a bɛ kɛ maaw de ye fo maaw ka balo fana o tɛ o ye sira jumɛn ye o de ye ɲɛtaga ye balokow ka nɔgɔya kurankow ka nɔgɔya jikow ka nɔgɔya adamadenya yɛrɛ balo tɛ taa ni ko ko ye o siraw ka nɔgɔya ka fara sécurité kan ni maa min y'o fɔ transition ye o de ye transition kanubaga ye o de y'a dɛmɛbaga ye dɛ mais ni min tɛgɛra fɔ transition ye ten ko avion bɛ ka na kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka sɔrɔ opération bɛ ka kɛ balow bɛ ka gɛlɛya o waati kelen courant tɛ ka sɔrɔ courant bɛ tigɛ don o don heure fila a bɛ tigɛ yɔrɔ dɔ la dɔgɔtɔrɔsow bɛ bi maa min bɛ ka sa nin kow la ala de b'a dɔn parce que a tɛ se ka kɛ courant bɛ ka tigɛ ka se niveau min na bi k'a kɔlɔlɔ tɛ se banabagatɔw ma k'a tɛ dɔ ka saya teliya o ka gɛlɛn quoi maakɔrɔw bɛ du bɛɛ kɔnɔ maakɔrɔw bɛ yen degun bɛ yen degun bɛ fan bɛɛ donc courant bɛ ka tigɛ cogo la bi an si tɛ ka se ka baara kɛ an bɛ studio in kɔnɔ yan bi an don ni sisan cɛ courant tigɛ ko da min kɛra ala de b'a dɔn ka ca donc fan bɛɛ de don donc c'est trop en ce moment il va falloir que transition ka développement aspect ta en main i b'a fɔ anw ye alertes kɛ ka
critique qui est dans ce sens. Car ni aspect militaire be gagné, il va falloir que le développement, nous il va faire une émission sur les nouveaux. Au fana kalaje pour redresser Tchoumi. Anya ka fo gouvernement de bolo. Mais sécurité. An bɛ se ka Hachimi ɲininka o la Hachimi sɔrɔdasi a nana o de kama o lakanda mais ɲɛtaga a ye gouvernement sigi dɛ a ye ɲɛmɔgɔ kala o fana ministres de b'ale bolo minnu bɛ yen jiko kama minnu bɛ yen kuranko kama minnu bɛ yen balo nɔgɔyaliko kama minnu bɛ yen commerce ko kama minnu bɛ yen dugukoloko kama donc olu de kan ka ɲininka donc o de y'a to bolo ma minnu bɛ yen jiko kuranko jago sira voilà nin bɛɛ de don o de y'a to an ka sigi tɛmɛnen na Kanta an delila ka kuma CNT kan an ko bon an t'a dɔn CNT in bɛ yen a bɛ baara min na bi n'a bɔra ka miliyari joli voté k'o d'u ma k'o kɛ budget ye k'o d'u ma donc ka sɔrɔ an bɛ degun kɔnɔ donc mais olu yɛrɛ ka jɔda ye min ye bi organe ba don transition tɛ se ka taa ni CNT tɛ dɛ an ka kuma t'a yira k'a fɔ ko ka CNT supprimer dɛ non mɔgɔ minnu b'a faamu cogo la ni critique kɛ ko kɔrɔ ye ko a ka bɔ yen o tɛ dɛ a kɔrɔ de ye ko k'a dilan Samba jo tɛ ko dɔ la mais o t'a ka wɛrɛ ci kun bɔ a bɛ n'a fɔ i ka wele mɛn dɛ an tila wele bila ministre ɲɛmaa ma u ye wele bila ministre ɲɛmaa ma wa u ye wele bila ma dɛ Choguel Kokala Mayiga ne yɛrɛ y'a kuma mɛn n y'a mɛn ko Jawo ye wele bila ma ko ɲininkali b'u bolo ka gun a la an y'a fɔ ka gɛlɛya yɛrɛ Kanta tiɲɛ tɛ an y'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ u ye kuma caman fɔ dɛ a ma bɛn dɔw ma k'an bɛ ka transition critiquer mais a tɛ ka laban o ma tiɲɛ de bɛ laban maa n'i y'i ka tiɲɛ fɔ don min ni o ma kɛ ayiwa maa minnu bɛ tugu ko kɔ ten k'u ɲɛ tugu ka tugu kɔ tiɲɛ b'a la nkalon b'a la u ka sira t'o la u t'o ɲini k'o dɔn e ka tiɲɛ in a dɔn a ma k'olu ɲɛna ta ye u ye fɛn bɛɛ f'i ma u y'i dɔgɔyali fasugu bɛɛ da i kan kana kuma dɛ kana décourager dɛ continue k'i ka tiɲɛ lafasa parce que don dɔ la tiɲɛ in de bɛna bange don dɔ la a bɛ laban tiɲɛ de la don dɔ la i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ o de la minnu ye nkalon lafasa a don a bɛɛ b'a kun lasuru ye a bɛɛ b'a kunbiri ye o dɔn donc kuma lasuruna Kanta vraiment u ka ministre interpellé an y'a mɛn k'a fɔ ko premier ministre interpellé min kɛra CNT la an b'a fɔ bravo parce que il faut ka ɲininka CNT bilakun de y'o ye o ni jamanaden dɔw fana m'o faamu ko kɔrɔ ko kɛlɛ mun b'o kɛ kɛlɛ ye jamanadenw yɛrɛ de kan k'a ɲini CNT fɛ u k'o baara kɛ parce que u bɛ ka miliyariw ta o de kama mais u tɛ k'a kɛ an y'o de fɔ o ni bi cɛ u y'a mɛn n'u y'a daminɛ si yɛrɛ la bari ne si se ka taa jɔ ko si de tɛ yiri ye yiriw bɛɛ la ou bien jala de don wa si don si de tɛ wa n'a daminɛna si yɛrɛ la Kanta yiri tɔw bɛ jɔ n'a daminɛna si la tɔw u t'u labɛn ka weleli kɔnɔ tiɲɛna ni Choguel fɔlɔ welela ni Choguel fɔlɔ welela tɔw kɔni sisan t'a sɔrɔ ayiwa énergie ministre m'a dɔn ko Seydou Traoré kuranko sisan t'a sɔrɔ a bɛ labɛnw na baloko commerce ni baloko sisan t'a sɔrɔ ministre bɛ labɛnw na ayiwa ani jiko ni a fɛn wɛrɛw sisan t'a sɔrɔ olu bɛ labɛnw na ni ɲɛmɔgɔba yɛrɛ welela maa a bɛ to yen tuguni donc an b'o encourager la n'u taara o sira fɛ o ni maaw tɛ se ɲɔgɔn ma mais olu yɛrɛ ka deliliw dabila aw bilala k'aw ka dilan a ɲini ni ministre ma baara kɛ aw k'u interpeller aw ka u ka action contrôler k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi ka pression k'u kan donc aw bilal'o min kama n'a y'o kɛ inchallah n'Ala sɔnna a ma an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni Ala sɔnna donc n bɛ se ka min fɔ Kanta komi waati sera waati banna koyi gɛlɛya min bɛ yen a ka ca bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ tulu sɔngɔ yɛlɛla sukaro sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ ka sɔrɔ président nka ne ma se ka min yɛrɛ faamu sukaro yɛrɛ a fɔra ko dan ka segin sukaro prix la an hakili 120 100 nka a bɛna taa yɔrɔ dɔ bɛ 130 n bɛna o de fɔ n ko président Asimi ko n'Ala sɔnna a ma ko sunkalo in na k'u kɛlen bɛ ka jatew bɛɛ minɛ k'u kɛlen bɛ ka disposition bɛɛ ta ko fɛnw sɔngɔ tɛna gɛlɛya k'a bɛ nɔgɔya mais a kɛra cogo di tiɲɛna ni président Kuturu kɔni mana nin fɔ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ ministre kan ka janto dɛ suma ko dugumajɛ o ko ma kɛ aw ko ko o gouvernement ko k'o to yen k'o kana wele ko k'o ɲininka a bɛ ɲininka o bɛ baara la wa a bɛ ɲininka gouvernement n bɛ transition ye organe saba de n bɛ kuma kun cɛ o yɔrɔ de la Kanta organe saba i ye mɛn cakɛda belebele saba n b'a fɔ ten comme organe ye français ye min bɛ ka taa ni transition ye bi o ye président ka niveau ye n'o ye Asimi ka niveau ye
o filanan o ye gouvernement niveau ye n'o ye exécutif ye n'o ye Choguel Kokala ka niveau ye sabanan o ye Diaw ka niveau ye n'o ye législatif ye n'o ye CNT ye ni saba de bɛ ka taa ni transition ye bi mais k'an ta kelen de bɛ yen bi min wulilen n'o ka jɔ dɛ n'an ɲɛ b'a la n'a bɛ k'a ka baara kɛ dɛ o ye Hashimi ye ale ka institution kɔni mais a tɔ fila bɛɛ paralysé len don CNT paralysé len don gouvernement paralysé len don nka olu fana tun bɛ congé la dɛ congé jumɛn y'o ye CNT tɛ taa congé la koyi congé jumɛn y'o ye congé kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o k'u bɛ taa assemblée kɔnɔna la baara dɔw de bɛ yen o bɛ jɔ ka waatinin kɛ mais o t'a bali baara min dir'u ma u bɛ ka sara ta kalo kalo a baara tɛ jɔ dɛ u bɛ continuer k'a kɛ de nafolo in bɛ sɔrɔ kalo kalo i bɛ sara ta congé b'o la surtout an bɛ transition kɔnɔ donc quant à nin de ye kuma ye il va falloir que o organe fila min paralysé len don n'o kɛlen bɛ donni ye transition kan n'o kɛlen bɛ kɛ o bɛ ka kɛ sababu ye Assimi yɛrɛ bɛ baaraba min na fo baara in bɛ ɲini ka tunu il va falloir que ɲɛ ka ɲini o organe fila in de la gouvernement a ka lajɛ mun de bɛ k'a giriya mun de b'a to baara tɛ ka se ka kɛ mun de b'a to laɲiniw tɛ ka se ka sabati donc o ko in ka dilan ni o bɛ na ni yɛlɛmali de ye o yɛlɛmali ka kɛ ni yɛlɛmali kan ka daminɛ sanfɛ a ka daminɛ yen n'a kan ka daminɛ cɛmancɛ la a ka daminɛ yen n'a kan ka daminɛ duguma a ka daminɛ yen maaw ka lafiya u nan'o de kama mais u ma na tourisme kama dɛ CNT n'o fana bɛ na ni yɛlɛmali min ye o fana yɛlɛmali ka kɛ pour que vraiment vivacité ka se ka don baara la CNT ka se k'a ka baara k'a ɲɛ ma u ka se ka gouvernement ka action contrôler u ka se ka pression kɛ pour que vraiment gouvernement ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la baara min dir'u ma u ka se k'a kɛ donc n bɛ kuma surunya nin yɔrɔ la bi ka ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ Ala ka sigi nata yira ne na la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin yani ka kuncɛ ka nɛgɛjuru sira an ka bitɛn kuncɛ n'a ye nɛgɛjuru sira kan ta maaw bɛ se k'an sɔrɔ 65 siɲɛ fila 63 26 n'Ala sɔnna ma a bɛ WhatsApp kan ni maaw m'an sɔrɔ u bɛ se ka message bila u b'an lasɔrɔ inshallah n'Ala sɔnna ayiwa an balimaw ne bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na Dɔnniya TV o sanfɛ ani ka fara radio ɲɛta kan ani an b'a lase groupe minnu kan ni o de groupe WhatsApp ye ka taa fara tɔw bɛɛ lajɛlen kan foli bɛ aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ sunkalen tɔ tun bɛ ko ɲuman la ko jira anw na a sun musaka ani a farifoni Ala ka nɔgɔya an kelen kelen ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun nata ani an karamɔgɔ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an da ma se minnu ma k'olu lase aw ma an ka jɛ kɔnɔ san yɛrɛ balimakɛ Musa Salamata an ka foli bɛ a ye ani a ka denbaya maa kelen kelen an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu